हिकायत नंबर 64। मशवराए मुफ्त। एक शख्स काफ़ी मुद्दत से बीमार और ज़िंदगी से लाचार और बेजार था। उम्मीद का चिराग लेकर एक माहिर तबीब के पास गया और अर्ज़ करने लगा, जनाब मुझे कोई दवा और बेहतर मशवरा दें ताकि मैं सेहतमंद हो जाऊं और आपके लिए सदक़ाए जारिया बन जाऊं। तबीब ने उसके हाल व अहवाल को गौर से देखा, फिर उसकी दुखती हुई रग पर हाथ रखा। उसके अंदरूनी हाल से वाकिफ़ हुआ कि उसके बदन से जान तो निकल चुकी है, सेहत की उम्मीद ज़र्रा बराबर नहीं। दवा दारू करके मुफ्त में उस गरीब को और हलकान करना। लिहाजा तबीब ने मुकम्मिल तशख़ीस के बाद मशवरा दिया, मियाँ तुम ये दवा दारू छोड़ दो, इन्हीं के वजह से तुम्हारी सेहत बर्बाद हो रही है। जो तुम्हारे जी में आए वह करो, हरगिज़ अपनी किसी ख्वाहिश से हाथ न रोकना, क्योंकि सब्र और परहेज़ उस मर्ज़ के लिए मुज़र है। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तमाम बीमारियां जाती रहेंगी। तबीब की बातें सुनकर उसकी आंखों में खुशी की एक लहर दौड़ गई और उसकी ज़िंदगी का बुझता हुआ चिराग फिर से रोशन हो गया। खुश होकर उसने कहा, वाह आपने क्या खूब मशवरा दिया है, आज से इस मशवरे पर दिलो जान से अमल करूँगा। मतलब से निकलकर दर्द दिल का मरीज़ टहलता टहलता एक दरिया के किनारे जा निकला ताकि तबीयत बहाल हो जाए। वहाँ उसे एक उससे भी ज़्यादा दिल जला नज़र आया, जो दरिया किनारे बैठा मुंह हाथ धो रहा था। उसका गंजा सर धूप में चमक रहा था। मरीज़ का बेइख्तियार जी चाहा कि उसके चमकते हुए गंजे सर पर एक ज़ोरदार तमाचा मारे। दिल में सोचने लगा, उस वक्त मुझे अपनी ख्वाहिश को रोकना नहीं चाहिए, वरना मेरी सेहत ठीक नहीं होगी। सब्र और परहेज़ मेरे लिए हलाकत है, और तबीब की हिदायत भी यही है कि जो जी में आए वह करूं। ये ख्याल आते ही वह बेतकल्लुफ़ आगे बढ़ा और तड़ाक से उस आदमी के बुद्धि पर तमाचा दे मारा। उस गरीब का दिमाग घूम गया, तड़प कर उठा और कहा, ऐ बेवकूफ़ बेईमान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा और इरादा क्या कि चाटा मारने वाले को 2-3 घूंसे इस जोर से लगाए कि ये सब कुछ खाया पिया भूल जाए। लेकिन उसने नज़र जो उठाई तो सामने एक नहीफ व नज़ार शख्स देखा, जिसकी एक एक पसली नुमाया नज़र आ रही थी। उस आदमी ने हाथ रोक कर दिल में कहा, अगर मैं इसको एक घूसा भी मारूं तो ये बर्दाश्त न कर सकेगा और ये इसी वक्त मुल्क के अदम का रास्ता लेगा। हालात के मारे हुए कि मौत की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी, और फिर मर्जुल मौत ने तो इस बेचारे का पहले ही काम तमाम कर रखा है। मरते हुए को क्या मारूं, लोग सारा इल्ज़ाम मुझ पर धर देंगे। उसने सोचा, खुद बदला लेना किसी बड़ी मुसीबत का पेश खेमा बन सकता है, लेकिन उसे यूं छोड़ देना भी ठीक न होगा, क्योंकि न जाने फिर किस किस को तमाचे मारता फिरेगा। लिहाजा उसने इरादा किया कि इस बीमार को काजी की अदालत में पेश किया जाए और वहाँ इंसाफ तलब करे। उस आदमी ने बीमार का बाजू पकड़ा और काजी की अदालत में ले गया और अपना दावा काजी के सामने पेश किया। फिर मरीज़ ने अपनी सारी दर्द सुनाया। काजी सारे हालात वाक़यात सुनकर गौर करने लगा कि शरीयत का फ़ैसला तो ज़िंदा आदमियों और साहिब माल के लिए है, न कि क़ब्रस्तान वालों के लिए। काजी ने उस आदमी से कहा, मोहतरम, आप हसद, क़सास और इंतकाम की हकीकत को समझते हैं। ये तो ख़बर की मानिंद है। अगर ख़बर की ईंट तेरे ऊपर गिर जाए तो तू ख़बर से क्या इंतकाम लेगा।
اس لیے تم ایسے بیمار سے جھگڑا نہ بڑھاؤ۔ پھر قاضی اس خبر کے مہمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا، بھائی تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس 6 درہم ہے۔ قاضی نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تم 3 درہم اس آدمی کو دے دو اور 3 درہم اپنے پاس خرچے کے لیے رکھ لو۔ تو اس آدمی نے کہا، قاضی صاحب پھر ہر لفنگا اسی طرح ہم جیسے شریف آدمیوں پر زیادتی کرتا رہے گا۔ قاضی اور اس شریف آدمی کے درمیان تکرار ہو رہی تھی۔ ادھر اس بیمار کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے رہی تھی۔ اس بھٹکے ہوئے بیمار کی نظر قاضی صاحب کے گنجے سر پر پڑی۔ کس وقت سے اس کے ہاتھ میں خارش ہو رہی تھی۔ اس کے سر کا چاند اس آدمی کے گنج سے بھی زیادہ چکنا اور صاف تھا۔ اسے وہ گدی تمانچہ مارنے کے لیے اس آدمی کی گدی سے کہیں زیادہ موزوں لگی۔ آخر قاضی نے نرمی سے اس آدمی کو کہا، تیری بات درست ہے، ایسے شخص کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ تو دیکھ وہ بیچارہ زندگی کے آخری دن پورے کر رہا ہے، خون کا ایک قطرہ اس کے بدن میں نہیں ہے، بجائے سزا کے یہ تو ہمدردی اور رحم کے لائق ہے۔ اس بیمار کو آخر دل کی بات ماننی پڑی، اور دوسرا اس نے دل میں سوچا کہ تمانچے کا معاوضہ 3 درہم سستا ہے۔ وہ راز کی بات کہنے کی غرض سے قاضی کے قریب ہوا اور ایک زوردار تمانچہ قاضی کے گدی پر رسید کر دیا اور کہنے لگا، تم دونوں یہ پورے 6 درہم لے لو اور میں اس کیس سے فارغ ہوا، مجھے تم اس معاوضے سے رہائی کر دو۔ وہ یہ کہہ کر چل دیا۔ قاضی کو جب ہوش آیا تو اس آدمی نے کہا، اے انصاف کے بادشاہ، آپ نے جو دوسرے کے لیے پسند کیا وہی آپ کو ملا۔ آپ کی مثال تو اس بکری کی طرح ہے جس نے بھیڑیے کے بچے کو دودھ پلایا۔ قاضی نے کہا کہ ہر وہ چیز جو قضا لے کر آئے اس میں ہماری تسلیم و رضا ضروری ہے۔ میں اللہ کے حکم سے باطن میں خوش ہوں، اگرچہ میرے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے ہوں۔ میرا دل باغ اور آنکھیں ابر کی مانند ہے، کیونکہ ابر کے رونے سے باغ ہنستا ہے۔ قدرت الہی کے ہاتھ سے کسی کو زہر ملتا ہے اور کسی کو امرت، کسی کو غم اور کسی کو خوشی۔ تو اس حکایت سے ہمیں یہ درس حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ تسلیم و رضا سے اسے من جانب اللہ سمجھ کر اس پر صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔